Belum, Mas. Okay. Seid ihr fertig mit Ja, der ich habe Arbeit? schon. Okay. Mbak Jusi juga sudah, Dwi? Fertig, Frau. Auch fertig. Okay. Wer möchte also Aufgabe Nummer 4c machen? Ist eure Antwort? Moment. Soalnya Musik 4b. Iwas. Oh, 4B. Hmm. A man versteht, ja, nix, as is so loud. You can understand nothing, it's so loud. Anda tidak dapat memahami apapun, suaranya sangat keras. Oke. Ya, sehr gut. Kita ke nomor 2. Dwi atau Mbak Jusi? Kan mir bitte jemand helfen?
Bisakah seseorang membantu saya? Ya. Bisakah seseorang, mungkin yang digarisbawahi adalah kata seseorang, ya. Bisakah seseorang membantu saya? Niemand hilft mir. Ist das in Indonesisch oder Englisch? Dwi? Tidak seorang pun menolong saya, membantu saya. Iya, tidak seorang pun membantu saya. Nobody or no one help me. Ya. Oke. Apa perbedaannya, Frau, yang nomor satu seseorang, yang nomor dua juga seseorang? Man und jemand. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia mungkin sama, artinya sama-sama seseorang. Ya. Atau dalam bahasa Inggris pun sama, someone atau somebody. Nah, apa bedanya? Mungkin ada yang bisa memahami perbedaannya. Beda Frau kalau yang nomor kayak nomor 2 sama 3 tuh kayak someone itu kan can someone please help me karena dia someone. Terus kalau yang nomor 3 nobody berarti kayak tidak seorang pun, kayak nggak ada yang bantu. Itu untuk nomor 2 dan 3. Kalau nomor 1 dan 2 antara man und jemand, bedanya apa? Kayaknya kalau yang man itu untuk plural orang, Kedua-duanya singular. singular. Tapi kalau yang man itu Tahun. Nine. Plural. Yang man itu lebih luas daripada jemand. Ya, man itu lebih meluas. Zum Beispiel, man versteht ja nichts, es ist so laut. Di acara konser itu kan ada banyak sekali orang, ya. Alias lebih luas, man versteht ja nichts. Seseorang tidak bisa mendengar apapun, tidak bisa memahami apapun. Tapi kalau kan, kan mir bitte jemand helfen, can somebody help me? Contoh, kita mungkin lagi ada di di bibliotek, ya, di perpustakaan, dan kita minta tolong orang lain untuk mengambilkan buku yang ada di atas, zum Beispiel. Kita katakan, kann jemand mir bitte helfen, das Buch oben zu nehmen? Ya, kann mir bitte jemand helfen, das Buch da oben zu nehmen? Bisakah seseorang membantu saya mengambilkan buku di atas? Alias mungkin orang yang kita tuju itu sudah lebih spesifik ada di hadapan kita mungkin ya. Walaupun kita belum tahu orang itu siapa, orang itu orang lain, tapi dia sudah ada di depan kita, mungkin begitu. Ya, lebih spesifik dia daripada man. Ya. Contoh lain, heute habe ich mit jemandem treffen. Saya tulis di sini ya. Habe ich mit yang ini ya, lengkapi. Itu habe ich mit Heute habe ich mit getroffen. Sorry. Getroffen. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Nah, di sini apa? Apakah man atau jemand? Jemand. Jemand. Ya. Heute habe ich mit jemandem getroffen. Nah, ini kita pakai jemandem karena apa? Datif. Ya. datif. Nah, tapi endung em ini opsional. Heute habe ich mit jemandem getroffen. Ich weiß aber nicht, wer es ist. Ya, hari ini saya sudah bertemu seseorang, tapi saya nggak tahu siapa itu. Lebih spesifik kan ya daripada man.
Heute habe ich mit Mann getroffen, di sini juga kurang tepat kalau kita gunakan Mann, ya. Heute habe ich mit jemand getroffen. Kalau contoh lain mungkin saya cari dulu ya. Oke. Was kann machen, wenn das Wetter schlecht ist? Man. Was kann man Man. machen Ya. when das Wetter Was kann man machen, wenn das Wetter schlecht ist? What can Right. someone do? Ya, what can someone do when the weather jelek? Bahasa Inggrisnya jelek. Iya, kalau cuacanya buruk. Ya. Seseorang, sama-sama seseorang keduanya ya. Man dan jemand sama-sama seseorang, cuman penggunaannya dia nggak sama. Ya, penggunaannya berbeda. Teman-teman harus bisa membedakan kapan kita gunakan jemand, kapan kita gunakan man. Ya. Kalau man itu lebih meluas ya, dibandingkan dengan jemand. Ya. Oke, sehr gut. Kita balik lagi ke Aufgabe yang tadi, ya, Aufgabe 4c. Alles etwas oder nichts. Was passt? Kreuzen Sie an. Vielleicht Nummer 1 für Mbak Jusi. Was ist deine Antwort? Für Nummer 1. Nummer 1, tolle Musik. Ich weiß aber nicht, ob die Texte gut sind. Ich habe alles verstanden. Okay. Dwi und Sarah, was ist eure Antwort? Gleich wie Mbak Jusi? Nix. 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 Okay. Nix ist die richtige Antwort, ya, Mbak Jusi? Iya. Tolle Musik. Ich weiß aber nicht, ob die Texte gut sind. Ich habe nichts verstanden. Konteks itu perlu teman-teman pahami, ya. Arti kalimatnya itu harus dipahami supaya jawabannya tepat. Ya. Tolle Musik, musik yang bagus. Ich weiß aber nicht, ob die Texte gut sind. Tapi saya nggak tahu apakah teksnya bagus atau makna dari liriknya itu bagus. Ich habe nichts verstanden. I understand nothing. Atau saya tidak mengerti apapun dari liriknya. Ya. Oke, Nummer 2, wer möchte? Hallo Schwesterchen, bin schon unterwegs zum Konzert, hab aber etwas Wichtiges vergessen. Kannst du mein Ticket mitbringen? Danke. Okay. Dwi und Mbak Jusi, habt ihr die gleiche Antwort auch? Etwas, Ja. Ja, richtig. Sehr gut. Ja, etwas. Hab aber etwas Wichtiges vergessen. Etwas itu merujuk kepada tiket ternyata. Tiket. Ya. Iya. Yang dia lupakan, barang atau sahan yang dia lupakan itu adalah tiketnya. Kannst du mein Ticket mitbringen? Danke. Oke. Dwi, Nummer 3 bitte. Schönes Festival. Tolle Bands. Alles ist super. Leider bald vorbei. Sehr gut. Ja. Sarah und Mbak Jusi, habt Ja, ihr die alles. ähnliche Antwort auch? Ja, alles. Alles, ya. Alles ist super. Semuanya keren. Aber leider bald vorbei. Tapi sayangnya cepat selesai. Oke. Wie ist es mit Nummer 4? Die letzte Nummer. Das Konzert ist prima, aber alles passt nie. Das Wetter nur werden.
Bergenen. Bergen. Regen. 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 Okay. Gib es eine andere Antwort von euch vielleicht? Was? Etwas? Etwas. Ja? Das Konzept ist prima, aber etwas passt nicht. Das Wetter nur Regen. Konsernya bagus, tapi ada sesuatu yang tidak pas, ada sesuatu yang tidak mendukung. Ya, there is something that doesn't pass. Ya, aber etwas passt nicht, yaitu das Wetter atau cuacanya. Cuacanya malah hujan. Ya, itu maksudnya. Oke. Ya. Nah, di samping kanan, tabel sebelah kanan itu juga sudah ditegaskan sekali lagi ya, perbedaan antara alles und alle. Kalau alles itu sudah dituliskan dia singular. Tapi kalau alle, zum Beispiel, alle sind nett. Semuanya baik. Itu plural. Alle Personen oder alle Leute sind nett. Semua manusia atau semua orang baik. Tapi kalau alles ist super, dia masuknya singular. Ya. Oke. Sampai sini mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Berkaitan dengan indefinite pronomen. Ich habe keine Frage. Keine Frage, alles war klar ya? Ja, alles war klar. Oke. Eigentlich gibt es noch viele andere indefinite Pronomen auf Deutsch. Ya, bukan hanya man, jemand, niemand, alles, etwas, nix, tapi juga ada jeder, ya, ada wenig, ada viele, itu juga termasuk indefinite pronomen. Terus apa lagi ya? Alle itu juga masuk, alle. Keine, einige, banyak ya. Tapi untuk saat ini kita pelajari yang ini dulu aja. Man, jemand, niemand, alles, etwas, nix. Ya. Dan kita belajar perbedaannya. Kalau Personen itu bisa kita gunakan man, jemand, niemand. Tapi kalau Sachen kita bisa gunakan alles, etwas, atau nix. Sedangkan kalau alle saja, ya, kalau tadi kan alles ya. Kalau alle saja ini bisa untuk keduanya. Bisa untuk Sachen, bisa juga untuk Personen. Ya. Dia bisa untuk keduanya. Zum Beispiel, misal alle untuk Person, ya, alle untuk Person. Misal kita lagi di sebuah pesta dan kita mengenali semua peserta undangannya. Kok peserta undangan? Semua ininya, undangannya, ya. Dan kita bilang alle Personen, oder ich kenne alle von euch, oder ich kenne sie alle. Ja, ich kenne sie alle. Saya mengenal semuanya, saya mengenal mereka semua. Nah, di sini apakah Sachen sama seperti alles? Person. Person, ya. Dia bisa ke person, bisa juga ke Sachen. Atau kalau Sachen misal apa ya? Berarti Frau kalau alle itu bisa Sachen sama Personen. Yap, genau. Alle Dinge. Alle Dinge auf dem Tisch sind ordentlich. Semua barang yang ada di atas meja tertata dengan rapi. Di Sachen, ya. Ya, Sachen bisa juga Personen. Beda halnya dengan alles. Kalau alles Sachen, ya, immer Sachen.
Oke. So, ist das ya? Sebenarnya kita juga bisa lebih dalam membahas ini ya. Kapan Yeman Niman itu ditulis sebagai Yemanden atau Nimanden. Tapi kalau bagi saya pribadi itu nggak terlalu penting ya. Karena teman-teman bisa tulis Yeman aja. Nggak perlu ada endungnya. Ya. Itu kayak nggak masalah gitu loh dari segi gramatiknya ya. Tapi sama aja Bro, kalau kita misalkan dia datif atau akusatif, apa perlu pakai endungnya em, un, em? Nggak opsional tuh. Hast du heute jemand gesehen? Hast du heute jemand gesehen? Kita juga bisa bilang hast du heute jemanden gesehen? Ya. Contoh lain mungkin yang datif. In der Schule habe ich mit jemandem gesprochen. In der Schule habe ich mit jemandem gesprochen. Kita juga bisa katakan in der Schule habe ich mit jemand gesprochen. Tanpa endu. Makanya saya katakan nggak terlalu penting ya untuk teman-teman bisa membedakan kapan menggunakan jemanden atau nimanden. Pokoknya digunakannya ketika dia menjadi objek ya, ketika dia menjadi objek akusatif atau datif. Sama seperti bentuk deklinasi pada umumnya. Oke. Keine Frage mehr. Ke Askar. Alles war klar? Ya, ubah indefinite. Ya, indefinite. Indefinite pronomen. Indefinite. Ya. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, wenn es keine Frage mehr gibt, dann können wir weitermachen. Ya. Kommen wir zurück zum Kursbuch ya. Kita balik lagi ke Kursbuch halaman 139. Coba teman-teman buka halaman yang sama seperti yang tadi, 139. Oke. Ya, berkaitan dengan tema kita ya, berkaitan dengan tema kita Der Festival Besuch. Oke. Kita coba kerjakan Aufgabe yang ada di paling bawah, 6a. Ya, berkaitan dengan tujuan pembelajaran über Musik sprechen, einen Musiker oder eine Musikerin oder eine Band vorstellen. Ya, coba teman-teman di sini berbicara tentang musik atau memperkenalkan ya musisi, memperkenalkan seorang musisi atau mungkin band. Ya. Untuk redemitalnya teman-teman bisa lihat di sana. Oke, coba teman-teman perhatikan Aufgabe 6b. Ya, 6b. Recherchieren Sie Informationen zu einer Band oder einem Musiker oder einer Musikerin aus Ihrem Land. Ya.
Recherchieren Sie, coba telusurilah informasi ya tentang sebuah band atau mungkin seorang musisi dari negara kalian. Nicht nur aus Indonesien, finde ich, ja, aber wenn es von Amerika, aus Amerika oder aus Deutschland, das kann auch sein, ja, nicht nur aus Indonesien. Danach präsentieren Sie, ya. Setelah itu presentasikanlah, oke? Tadi kita sudah belajar gramatik, nah sekarang kita coba belajar expression, ya. Kita belajar expression berkaitan dengan eine Band oder einen Musiker oder eine Musikerin sprechen oder vorstellen. Ya. Nah, di bawah di tabel teman-teman bisa perhatikan beberapa redemital yang bisa digunakan untuk memperkenalkan sebuah band kesukaan, band favorit atau musisi favorit. Ya. Contoh ada di bagian yang pertama, Band oder Musiker oder Musikerin. Zum Beispiel, sie heißen die Band heißt Westlife, zum Beispiel. Ja? Die Band heißt Westlife. Westlife gibt es seit 213 zum Beispiel. Ya, Westlife itu berdiri sejak tahun 2013. Ya, bitte stellt etwas vor. Ya, perkenalkan apapun berkaitan dengan Westlife. Kemudian ada di bagian bawahnya lagi, die Band hat bla 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 Mitglieder. Was bedeutet Mitglieder? Lieder. Anggota. Lagu. Mitglieder. Anggota. Die Band hat zum Beispiel 6 Mitglieder. Ya. Band itu punya anggota 6. Terdiri dari 6 anggota. Sie kommen aus bla bla bla. Oder und vielleicht am liebsten höre ich sie wenn bla bla bla. Kapan teman-teman suka mendengarkan lagu Westlife? Ya. Vielleicht beim Unterwegs oder vielleicht beim Aufräumen zu Hause oder vielleicht beim Duschen. Ja. Das ist euch egal. Ya. Kemudian ada di sampingnya musik style. Nah, ini berkaitan dengan genre lagunya atau ya tipe musiknya ya dari Westlife. Mungkin Westlife itu lebih ke pop ya. Sie spielen Pop und die Musik ist ganz langsam und auch melodisch. Zum Beispiel ya. Ich finde die Musik toll, denn bla bla bla. Warum gefällt euch die Musik von Westlife? Kenapa teman-teman menyukai musik dari Westlife? Ya? Was ist euer Grund? Apa alasannya? Ich finde die Musik toll, weil bla bla bla. Ya? Kemudian yang di sampingnya lagi berkaitan dengan Lieder atau lagu-lagunya. Ein bekanntes Lied von Westlife heißt bla bla bla. Ya? Teman-teman bisa perkenalkan lagu yang paling terkenal dari band itu. Ya? Atau juga bisa menceritakan lagu itu bermakna apa atau menceritakan apa. In den Liedern geht es oft bla bla bla. Lagu itu ya tentang teman-teman bisa kreasikan. Kemudian yang di paling bawah, am besten gefällt mir das Lied weil bla bla bla. Ya. Di situ juga dilanjutkan dengan alasan kenapa kok teman-teman suka lagu itu. Oh, vielleicht Band oder ohne mit Band. Maksudnya gimana, Sarah? Ini cuma band doang atau di Andres gitu, Kak? Boleh band, boleh musiker, musisi. Kayak Justin Bieber misalnya. Apa musisi-musisi yang lain? Justin Bieber atau dari Deutschland itu yang paling terkenal Namika. Kalau musisi biasanya dia kan single ya, nggak punya band ya. Iya. Kalau band itu kan yang biasanya bergrup, yang terdiri dari beberapa orang kayak One Direction atau apa lagi?
Super Junior, atau yang lainnya ya. Versteht ihr, Ja, was ich ich verstehe. meine? Ja? Ja, ich Ya, verstehe. Oke. Das ist ganz einfach ya. Teman-teman hanya sekedar memperkenalkan band atau musiker yang teman-teman sukai. Menggunakan Wohin jetzt, Redemital Kak? yang ada di situ. Ja, wir haben noch Zeit. Ja, heute machen wir Aufgabe. Supaya besok kita bisa masuk ke halaman selanjutnya ya. 5 menit cukupkah untuk Vorbereitungnya? Nein, Nein. Also wie lange brauchst du Zeit eigentlich? Hast du eine Maske? vielleicht Was? 10 Hast du eine Minuten. Maske? 10 Maske? Minuten. Iya. Oke. Ya, coba dikerjakan dulu ya. Nanti kalau waktu kita sudah habis, bisa kita ini. Mungkin bisa kita alihkan besok ya. Boleh teman-teman bisa persiapkan dulu. Das ist euch egal ya, welche Band, welchen Musiker oder welche Musikerin möchte ihr vorstellen. Ja, das ist euch egal. Ob sie aus Indonesien, aus Deutschland, Amerika oder ja.
Oke. Oke, wie ist es, wenn ich diese Aufgabe als eure Hausaufgabe mache? Ist das okay für euch? Oke. Ya, jadi di pertemuan selanjutnya, pertemuan besok kita coba presentasikan ya. Oke. Oke, good. Mbak Jusi jangan lupa dikerjakan. Ya, singkat saja ya, supaya semua materinya kita bahas tuntas ya, nggak ada yang kelewatan. Oke? Habt ihr noch etwas zu fragen, bevor ich die Klasse beende? Keine? Oke, Ini schon klar ya. Prof. Ja, wenn alles schon klar ist, dann kann ich einfach unsere Klasse beenden für heute ya. Danke euch für die Teilnahme. Wir sehen uns wieder morgen. Ja, bis morgen alle. Ciao. Morgen. Tschüss. Tschüss. Auf Wiederhören. Auf Bis Wiederhören. morgen.